Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Mr. Adel Alvarez. Welcome back to my channel. Okay, for today's lesson, we are going to learn about cause and effect relationship. Hubungan sebab akibat. Okay, cause and effect relationship actually one of the materials in 11th graders that should be understood by the students. This is focused on grammar because talking about conjunctions, connectors, and adverb. Yeah. In this opportunity, I would like to inform you that combining two sentences become one sentence, but using cause and effect conjunctions. Kita menggunakan konjungsi atau kata sambung hubungan sebab akibat. If you have studied in bahasa, automatically you will learn about hubungan sebab akibat. Karena saya lapar, maka saya makan. Ya. I want to eat because I'm hungry. Jadi kan cause and effect relationship in a simple example. Itu contoh yang paling sederhana dalam hubungan sebab akibat. Karena saya lapar, maka saya makan. In English, how to combine those sentences become one sentence? It can be called by complex sentence. So complex sentence is the combination between two sentences. By using conjunctions, by using connectors. Ya. Contoh di sini. Bapak punya hubungan sebab akibat. Since COVID-19 become a pandemic, all the flights from and to Indonesia are cancelled. Ya. Bapak menggunakan conjunction since, ya, since. Sejak, bisa juga sejak, bisa karena, yang penting itu hubungan sebab akibat. Semenjak COVID-19 menjadi pandemik, semua penerbangan dari dan ke Indonesia ditunda, ya, atau dibatalkan. Di sini Bapak menggunakan conjunction since. Saya menggunakan conjunction since. Ya. Since itu salah satu conjunctions dalam cause and effect conjunctions yang bisa digunakan to combine two sentences become one complex sentence that has the meaning cause and effect relationship. Efeknya mana? Penyebabnya mana? Kalau kita berbicara tentang cause and effect relationship, maka kita berbicara tentang mana penyebab, mana akibat. Ya. Sebabnya apa? This is causes. Ya. Nah, ini penyebabnya. Penyebabnya apa? Oh, COVID-19 menjadi pandemik. Maka apa? All the flights ini adalah resultnya atau efeknya, ya, efeknya. Ini penyebab, ini efeknya, ya. Jadi hubungan sebab akibat ini digabungkan menggunakan conjunction since. Nah, awalnya kan kalimat ini dua kalimat, ya. Awalnya satu kalimat panjang ini sebenarnya dua kalimat. So the original of the sentence are from two sentences. The first sentence is COVID-19 become a pandemic, the first sentence. And the second sentence, all the flights from and to Indonesia are cancelled. Ya, jadi ada dua kalimat di sini sebenarnya sebelum digabungkan. Pertama, COVID-19 menjadi pandemi. Kedua, semua penerbangan dari dan ke Indonesia dibatalkan. Hanya saja, in cause and effect relationship, actually you have to combine those sentences become one complex sentence, but using since and using all the conjunctions that can be used. Ya, jadi hubungan sebab akibat ini, conjunctionnya itu ada banyak sebenarnya. Yang di contoh ini saya menjelaskan tentang since. Ada apa sih? Ada berapa sebenarnya? Cause and effect conjunctions itu ada banyak. But in this opportunity, I would like to share you only these conjunctions because of, due to, so, as, consequently, as long as, now that, therefore, as a result, for this reason.
Jadi sebenarnya kalimat ini bisa kita rubah menggunakan konjungsi yang berbeda-beda. Ya, bisa kita rubah menggunakan konjungsi atau kata sambung yang berbeda-beda. Contoh, kita bisa gunakan since. Kita bisa ganti since ini menggunakan because misalkan. Nah, jadi kita bisa merubah posisi dari kalimat ini, bisa saja kita rubah. Ya. Contoh, all the flights from and to Indonesia are cancelled because COVID-19 become a pandemic. Kita balik kalimatnya. Jadi efeknya di depan, all the flights from and to Indonesia are cancelled because COVID-19 become a pandemic. Ya. Jadi bisa kita ganti konjungsinya berbagai macam cara asalkan it makes sense. Ya, it makes sense. The meaning between the sentence first and the second sentence makes sense. Nyambung. Ya. Bisa nggak kita ganti dengan menggunakan so? Bisa saja. Ya. Ya. COVID-19 become a pandemic in the world. So, all the flights from and to Indonesia are cancelled. Bisa. Yang penting itu hubungan sebab akibat. Ada because of, due to, so, as. As juga mananya karena. Consequently. Sama bisa kita gunakan. Ya. COVID-19 become a pandemic in the world, including in Indonesia, in our country. Consequently, all the flights from and to Indonesia are cancelled. Bisa, consequently. Ya, bisa. Artinya, conjunctions in cause and effect are so many. You can use all of them, but the most important thing is it should be make sense. Harus nyambung. It should be fit. Harus cocok. Ya, harus cocok. Harus cocok, dan itu maknanya bisa berbagai macam cara ya. Kemudian kita juga bisa menggunakan therefore, asalkan itu tadi. Jadi posisi cause and effect itu bisa gonta-ganti, kadang di depan, kadang di belakang, tergantung dari conjunctionnya mana yang cocok ya, mana yang cocok. Selanjutnya selain contoh since, Bapak juga menuliskan contoh di sini for this reason, karena alasan ini ya. Ini biasanya conjunction for this reason, consequently, therefore, kemudian as a result itu jatuh setelah titik, berbeda dengan because ya. Kalau because itu setelah koma atau diakhiri dengan koma dulu, tapi kalau seperti ini for this reason, as a result, therefore itu setelah titik. Jadi penyebabnya dulu baru akibatnya. Contoh di sini. Penyebabnya dulu titik baru akibatnya. Contoh di sini. The school activities that gather students should be stopped. Aktivitas sekolah yang sifatnya mengumpulkan massa atau mengumpulkan siswa harus dihentikan. Nah, ini kan ininya kan the school activities that gather students should be stopped. For this reason, nah ini efeknya. Ini penyebabnya. Ini efeknya. Efek. Nah. Ya, jadi cause and effect kita gabungkan, kita combine menggunakan conjunctions atau connectors for this reason. Ini connectorsnya. Aktivitas sekolah atau kegiatan sekolah yang sifatnya mengumpulkan siswa di sekolah should be stopped. For this reason, dengan alasan ini atau karena alasan ini, the graduation will be held virtually. Wisudanya akan dilaksanakan secara online, secara virtual. Nah, ini kan efeknya kan? Efeknya apa? Efek dari sekolah yang ditutup atau dihentikan sementara, maka efeknya adalah wisudanya harus dilaksanakan secara online, secara virtual ya. Itu kurang lebih singkat tentang cause and effect relationship conjunctions.
in another opportunities, I would like to share you any others conjunctions or connectors about cause and effect relationship. Okay, thank you very much for your cooperations and your attentions. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.